Hello Charismatics. For today's video, I will show the Our Lady of Peace and Good Parish Church here at inside the church. So I will show you the relic of Jesus and Mary and others. This is Sacred Heart of this is Sacred Heart of Jesus. As you can see, Sacred Heart of Jesus is most important for me because I pray for all of my financial problem, spiritual problem, emotional, spiritual, mental problem, and others, and most especially for my family. Here is the frame of Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, or Our Lady of Perpetual Help, and I focus on her to show my gratitude and hear my prayers as well. The third one is Divine Mercy Frame of Jesus. Important for this the Divine Mercy of Jesus because it helps for my financial problem and everything that he will provide good works and all for my generosity, kindness, and love. This is Virgin Mary, Mother of God. Hello, Virgin Mary. Virgin Mary is most important for me. Si Birhen Maria ay importante para sa kuha kay tungod nakapangayo ko og pag-ampo sa iyaha sa tanang mga grasya na gipaabot kanako kay maayo ni si Birhen Maria. Murag si Mamang Indam din ako. Pero na naman sa langit ako mamang. So nakakasad. Pati po akong tita Eden na apod sa langit po. So si Birhen Maria ang bahala dun sa ilaha. Pati po sa mga kalag sa purgatorio, iampuan dun nila. Inana. So I will show the other relics. This is Jesus, my Savior and my Redeemer. Siya si Jesus, ang akong Savior, akong tagapagligtas o nakasalba sa akong kinabuhi. Kundi tungod kang Jesus akong kinabuhi, siguro ko katuo sa iyaha o matagaan pa kong maayong grasya. Pero Jesus, thank you. Daghang kayong salamat sa inyong mga grasya na ginapaabot ka na ako. Unta Jesus, kada matagaan pa kong maayong grasya, pati po sa akong pamilya, protection niyo po. Ugilabaw po sa tanang mga tao na naluoy sa kuha, i-bless din sila. Amen. This is frame of Jesus. As you can see, the first relic of Jesus, it is important because
because he is our Savior. But now, this is the frame of Jesus Christ. Many of the devotees who wish to pray for him of their graces, gratitude, love, and others. This is Christ the King relic. So as you can see, it helps Christ the King because he is safe for our world, and he is the King of all the universe and for us. And we die as the relic shows the Jesus on the cross, because he dies for our sins. And now Jesus is the King of all the universe. He is victory. He is accomplished everything for all his sacrifices of his passion, of his death, and his resurrection, and now he is the King in our world. So, naalang ko'y ipakita ang ubang mga relics. Mura gamay na lang ang mga tao kay nauman naman ang mas. Kalimot ko kalimot ko nag-attend kay nalit man ko. So bale onya alas 5:15, alas 5:15 balik ko dire kay para kay gusto na ako ma-confess ang akong mga sala. Ingana na siya. So na ako ipakita sa inyo ang ubang mga relics and sa adoration. Here is, I think, Our Lady of Manawag. This is the relic that many of the devotees who will pray for her. So that's it. This is Jesus. Thank you, Lord Jesus. I will show anything. This is God our Father, the frame. He is the Savior of the world. You know. So this is Saint Joseph. Siya si Senior San Jose na tigunit sa iyahang anak na si Baby Jesus o si Jesus, Batang Jesus. So importante yun sa po si Senior San Jose kay dati nagasimba man ko sa chapel sa Carcon dito sa chapel kaning Senior San Jose. Pero sa tinuod lang siya para ba akong devotee.
Kay nakatabang gid siya sa tanang mga grasya na ako na nakaabot ka na ako. Labapod sa trabaho na, labapod sa mga trabaho na ako sa balay and everything na matagaan pa niya ko mayong grasya lagi sa Espiritu Santo. Ingana na siya kasimple. And now, we will go to Adoration Chapel. Magto kita sa Adoration Chapel kay natapos gyud kita sa ginapakita nato na mga relics kang Jesus, kang Mama Mary. Nga na siya. Magto kita. Pero di lang tamang saba kay nag-ampog din sila. Ngayon lang ako akong tingin. So guys, this is the adoration chapel. Medyo ko nag-aampo alang sa tanang mga grasya na ako o isa pa ng mga prayer intentions na ako din. Hindi ko nagakuha ko lakas, lakas, pati po sa tanang mga as you can see now, guys, ang dua na lang nag-aampo. Ang isa na babae, umiiyak siguro. Ang isa nag-aampo. So, maokay ni, naipakita na ko ang tanang mga ang pagbisita na ko din sa Our Lady of Peace and Good Voyage. Di sa The Youngest, di sa Jinsan. So, di na lang kukuto. That ends my vlog. Maokay ang katapusan ako ng vlog. So, see you on my next vlog. God bless and bye-bye. Bye-bye, Chase Natives. I love you all. Bye. Bye.